अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि आम तौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? फौजी अदालत में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम इक़बाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामी कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस मंदोखेल ने एतराज़ करते हुए कहा कि इक़बाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वकील दिफा बोले वो मामला अलग है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार पर दलाइल दिए। कहा कि कानून में वाज़ेह है ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि मुल्जिम अगर एतराफ़ ना करे तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस मुसरत ने कहा मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज़ भी यही था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? आमतौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुल्जिम को आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने पूछा कि गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ियों और मुल्जिम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है? वकील ने बताया कि कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों की रसाई का जिक्र तो है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के सबब रसाई नहीं दी जाती। और अब आपको बताएं कि पीटीआई क़यादत और फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मौलाना ने पीडीएम वाला सलूक ना होने की गारंटी मांग ली है। ज़राए के मुताबिक आप मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा, मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान से कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जो अंदरूनी खबर सामने आई है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हल्के फुल्के अंदाज में, बहुत जोर देकर नहीं लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आपके मुज़ाकरात कहाँ पे पहुंचे। उनका इशारा जो था वो ये सामने होने वाले मुज़ाकरात की तरफ नहीं था, कहीं और होने वाले मुज़ाकरात पे था। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ पहले भी पीडीएम ने जो कुछ किया था वो सबके सामने है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर आपके मुज़ाकरात बहाल हो जाएं और आप उस तरफ चले जाएं तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मुझे भी कम से कम अपनी जमात की जो शूरा और आमला है उसके सामने ये मामला रखना होगा और उसके बाद जाके बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इजलास में बात हुई वो अली मीन गंडापुर पे मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानबाजी पे पाबंदी की बात थी। असद कैसर ने उनको बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनके हवाले से बताया कि अली मीन गंडापुर पे सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे और अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा जो है उसका सीज फायर करेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भी अपने बंदों को समझाएं, यानी जेयूआई के बंदों को भी समझाएं कि वो भी अली मीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो इस तरह की बातचीत ना करें ताकि ये अपोजिशन जो है उसको करीब लाने में मदद मिल सके। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में रवा माली साल 1 अरब 32 करोड़ डॉलर से ज़ायद की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। दस्तावेज़ के मुताबिक पहले 6 माह में पाकिस्तान में चीन ने 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की, जबकि हांगकॉन्ग और बरतानिया ने 13 करोड़ डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की। अमरीका ने 4 करोड़ 82 लाख, फ्रांस से 7 करोड़ 27 लाख, नीदरलैंड से 4 करोड़ 88 लाख और यूएई से 6 करोड़ 37 लाख डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी आई। और अब खबर यह है कि सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की ये इब्तिदा है, इंशाअल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। आज मजीद ठंडी मुस्बत खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती यहां दाखिल हो रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की ये इब्तिदा है, इंशाअल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी।
دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا ذکر کیے بغیر آج بھی آپ لوگوں کی سیاست نامکمل ہے۔ این آر او کا متلاشی سرٹیفائیڈ کرپٹ لیڈر اور اس کا کرپٹ خاندان ہے، اس میں نواز شریف کا قصور نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو شخص اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا، ایسے شخص سے بات چیت کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کو ڈیل کی امید نظر نہیں آئی، اس لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اہم خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے، جہاں کراچی کے علاقے نارتھ کراچی کے 7 سالہ سارم کیس کا معمہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ پانی میں کئی روز گزرنے سے ڈی این اے خراب ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق معلم کے کمرے سے مشکوک ادویات، موبائل سے نازیبا ویڈیوز ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق معلم نے اپنے موبائل سے خود ویڈیوز بنائی تھیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے خرم گلزار سے۔ خرم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ نارتھ کراچی سے 7 سالہ سارم کی لاش ملے 10 روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ فورنزک اور دیگر جو کیمیائی اجزاء کی جو رپورٹ ہے اس کے آنے کے لیے لیب نے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی سارم کے جسم سے کئی جو سیمپل حاصل کیے گئے تھے، ساتھ ہی پانی میں کئی روز اس کی لاش رہنے کی وجہ سے ڈی این اے بھی خراب ہوا ہے۔ ساتھ ہی پولیس کا بتانا ہے کہ حراست میں لیے گئے جو 7 سے زائد افراد ہیں، اس میں جو معلم کے موبائل سے کچھ ویڈیوز بھی پولیس کو حاصل ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ حاصل ہونے والی جو ویڈیوز ہیں وہ معلم نے خود اپنے ہی ہاتھ سے بنائی تھی۔ دیگر ادویات بھی معلم کے کمرے سے پولیس کو ملی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور جلدی ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہی تمام حقائق سے پردہ اٹھے گا۔ جی ٹھیک ہے خرم، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈاکو نے موبائل فون کی دکان لوٹ لی۔ ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون اور نقدی لے اڑے ہیں۔ گلشن ندید میں ڈکیتوں نے 15 سیکنڈز میں شہری سے موٹر سائیکل چھین لی۔ ایف بی ایریا میں پولیس مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، شہری قیمتی اشیاء اور نقدی سے محروم۔ کورنگی نمبر 4 میں ڈاکوؤں نے موبائل فون کی دکان لوٹ لی۔ 2 روز قبل ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ملزمان اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر موبائل فون اور کیش لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دکاندار نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان 4.5 لاکھ روپے نقد اور 37 مہنگے موبائل لے اڑے۔ موبائل فونز کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گلشن حدید فیز 2 میں ڈاکوؤں نے 15 سیکنڈ میں شہری سے موٹر سائیکل چھین لی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکوؤں نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ وزیرستان پولیس کے اہلکار کو اورنگی ٹاؤن میں قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 26 جنوری کو ملزم محسن نے ذاتی رنجش پر نور رحمان کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا تھا۔ ایف پی ایریا سنگم گراؤنڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کا ساتھی فرار ہو گیا۔ تو دوسری جانب کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری ہے۔ ایک اور شہری کو کچل ڈالا۔ ماڑی پور روڈ کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ سپر ہائی وے پر 2 ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب محمود آباد نمبر 6 کے مکین روزانہ کی بنیاد پر سڑکیں خراب ہونے کے باعث شدید اذیت کا شکار ہیں۔ چلنے کی جگہ ہے، نہ ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کفیل احمد جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ کفیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ کراچی کے جو ہے آواز اٹھاتے رہا ہے بول ٹی وی، اور اس وقت بھی ہم موجود ہیں محمود آباد نمبر 6 پہ۔ صورتحال یہ مناظر دکھائیں گے کیمرہ مین اس وقت میرے نزاکر صاحب۔ دھول مٹی گرد و غبار سے یہ روڈ اٹا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو بتایا جاتا ہے یہاں پہ سیوریج کی لائنیں ڈالی گئی تھی، لیکن تاحال اس کو نہیں بنایا گیا، اور اس وقت جو شہری یہاں پر مٹیاں پھانک رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، یہ کیا صورتحال ہے اور کب سے ہے؟ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، تقریباً کم و بیش اس میں 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنی گرد و غبار ہے اور یہ تجاوزات وغیرہ ہیں۔ یہاں پہ سیوریج کی لائنیں ڈالی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ دوبارہ روڈ نہیں بنایا گیا۔ اتنا ایشوز آ رہا ہے اس روڈ کے نہ بننے سے اور اس صورتحال سے؟ یہ دیکھا جائے نا تو یہ روڈ بننا چاہیے میری نظر میں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے، میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں یہ کھدائی ساری کی گئی ہے مگر بنا نہیں ہے۔ ابھی بھی پیچھے چلے جائیں، یہ اقبال حال ہے، یہاں تو بس 24 گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے۔ یہاں لوگ جو ہے وہ گرد و غبار کے باعث جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہے، اور مختلف جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اثر نو فوری طور پر اس روڈ کی جو ہے وہ تعمیر کی جائے، تاکہ جو اس وقت یہاں پہ ٹریفک ہے وہ رہمداں ہو جائے۔ اور بہت شکریہ کفیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
اور کراچی بھرپور ٹیکس ادا کرتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس نے 250 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے. اگر کراچی کے تاجر اپنے جائز حق کے لیے بات کریں تو یہ چغلی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے 16 سال سے برسر اقتدار حکومت سے سوال ہے کہ کل جو خطاب تھا اس میں صنعت کاروں کے لیے امید کا کیا پہلو ہے. مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو یہ بھی بتائیں لیاری عام کمیٹی کے نام پر بھتہ کون لیتا تھا. قابض میئر بتائیں میونسپل ٹیکس کہاں جا رہا ہے, کیوں شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. کراچی بھرپور ٹیکس ادا کرتا ہے. یہ وہ شہر ہے جس نے 250 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے. اگر کراچی کے تاجر اپنے جائز حق کے لیے بات کریں تو یہ چغلی ہے. اور کراچی کو پینے کے پانی کی فراہمی بہتر کرنے کے لیے K4 منصوبے کے تحت کہ بی فیڈر نہر کو پختہ کرنے کے منصوبے پر تیزی سے عمل جاری ہے. اس وقت ہمارے بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان نرائی موقع پر موجود ہے. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عرفان, اپڈیٹ کیجیے گا. کراچی کو پینے کے قلت دور کرنے کے لیے K4 منصوبے پر جو ہے وہ کام جاری ہے. اس وقت KB فیڈر پر ہم موجود ہیں. ایریگیشن کے افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں. K4 کے حوالے سے جو یہ KB فیڈر ہے اس کو پختہ کرنے کا کام شروع کیا گیا تھا. اتنا کام مکمل ہوا ہے, کیا صورتحال ہے؟ یہ ہم نے جو ہے KB فیڈر کا جو کام ہے وہ 3 سال کے فیزز میں رکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ پانی کی شدت سے ضرورت تھی تو اس کو کوشش کیا گیا ہے کہ 2 سال میں کمپلیٹ کیا جائے. اور اس سے ہم کراچی کو جو ہے 510 کیوسک سیو کر کے پانی دے سکیں گے جو کینجر لیک سے دیا جائے گا. آپ کے خیال میں کتنی نیڈ ہے کراچی کو؟ کراچی کو تو نیڈ ہے, اس لیے K4 کا منصوبہ کراچی چل رہا ہے اور اس کو بھی ہم مکمل کریں گے 2-3 سال میں. تو 2-3 سال میں کراچی کا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. جی, گفتگو آپ نے سنی ایسی صاحب کی. یہ جو منصوبہ ہے اس منصوبے سے کراچی میں جو پانی کی قلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے K4 کا یہ منصوبہ مکمل ہونے کی جانب ہے اور جو ایریگیشن کے افسران ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ KB فیڈر کو جو ہے جلد از جلد پختہ کر دیا جائے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی خاتون نے کراچی سے واپس وطن جانے سے انکار کر دیا ہے. امریکی خاتون کو آج قطر ایئر کی صبح 10 بجے کی پرواز میں ٹکٹ دیا گیا, تاہم خاتون نہیں گئی. ذرائع کے مطابق ٹکٹ وزارت داخلہ کی طرف سے بک کیا گیا تھا. امریکی خاتون احمد میمن نامی نوجوان کی محبت میں 11 اکتوبر 2000 کو کراچی آئی تھی. نوجوان کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ کا رہائشی ہے. لڑکا امریکی خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن خاندان نے انکار کیا. مقامی پولیس نے امریکی قونصل خانے کراچی سے رابطہ کیا, تاہم امریکی قونصل خانے نے کوئی جواب نہیں دیا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ورلڈ بینک نے سیلاب کے نتیجے میں 20% GDP نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. تقریب سے خطاب میں کہا کلائمیٹ چینج کے باعث سب سے زیادہ سندھ کے عوام متاثر ہوئے ہیں. کوٹری سے نیچے پانی جاری نہ کرنے سے انڈس ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے. ہم کوسٹل ہائی وے بھی بنا رہے ہیں جس سے سمندر آگے نہیں آئے گا. بھارتی سرحد کے قریب پاکستانی گوٹھوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا ہے. is not a distant phenomena. For Pakistan, it presents an existential challenge. Our country ranks as the 5th most vulnerable nation to climate change, facing rising temperatures and increasing frequent and severe weather events. Since the 1960s, the average annual temperature in Pakistan has increased by approximately 0.5 degrees Celsius. If we fail to act decisively, projections indicate a further increase of 1.3 to 1.5 degrees Celsius by 2050. These are not just numbers, they are stark reminders of the challenges we face. Sindh is a frontline province and particularly vulnerable to the impacts of climate change. Rising temperatures, extreme weather events such as heat waves and floods, and most looming threat of sea level rise pose severe risks to our people, economy and environment. پنجاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سدباب کے لیے اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کمرشل, رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہاؤسنگ سیکٹر کے زیر التوا درخواستیں فوری طور پر نمٹانے کا حکم دیا. لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. مریم نواز نے کہا کہ ٹاؤن پلاننگ مستحکم مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے. ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اربن ایریاز میں بہنگم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں.
खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां आज भी मंदी का रुझान रहा है। कारोबार के आगाज पर मार्केट में तेजी देखी गई, इंडेक्स में निकल गए थे और इस वक्त और मार्केट जो है वो अगर हम बात करें 1,11,423 के लोएस्ट लेवल तक गया था। तमाम इस वक्त जो करंट इंडेक्स है उसमें 127 पॉइंट का इजाफा है मार्केट के अंदर और 1,12,157 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड करी। तो ओवरऑल सेंटीमेंट में अगर हम बात करें तो खासा वॉलेटाइल है मार्केट और मार्केट सुबह के आगाज को जो है वो नेगेटिव थी, इस वक्त जो है वो प्लस है। जी ठीक है, कफील अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे महंगाई की। इंतजामिया चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं, वजूहात क्या हैं और इस पर मजीद अफलाह जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर बिन यार से। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा। खुर्दो नोश की इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि एशिया खुर्दो नोश खुसूसन चीनी, दालें, चावल इनकी कीमतों में कमी है। लेकिन एक दफ़ा फिर हमने देखा कि चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है और ये इजाफा कितना हुआ है, पहले इसकी कितनी कीमत थी और अब क्या इसकी कीमत है। मैं एक स्टोर में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक सार्फ भी मौजूद है और जो चीनी लेने ही आए थे, हम उनसे पूछेगा। ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया, आपको चीनी किस तरह मिली है? जी ये पहले 130 रुपये थी, मैं अब लेने आया हूँ तो ये 150 रुपये हो गई है। जैसे ही ये रमज़ान करीब आ रहा है, चूँ चूँ चीज़ें हर चीज़ महंगी की जा रही है, दालें, गोश्त, सब्ज़ी, फल, जो ज़रूरत की चीज़ें अशिया, हुकूमत यही कह रही है सस्ती हो रही है, सस्ती हो रही है, पर कोई सस्ती नहीं हुई। मैं चीनी लेके जा रहा हूँ तो मुझे पता चला कि महंगी होगी। जी यहाँ के जो दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बताइएगा कि चीनी की अब मौजूदा कीमत क्या है और पिछले दिनों में क्या कीमत है? पहले हमें आ रही थी तकरीबन 10-15 दिन पहले 6,300 रुपये का बैग आ रहा था, अब 7,300 रुपये का बैग हो गया है। हुकूमत, ज़िली इंतज़ामिया और जो दीगर अदारे सरकारी रेट पर एशिया खुर्दो नोश की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि एनडीएमए की जानिब से 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का काफिला कुर्रम रवाना कर दिया गया है। ये इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ, UNHCR के ताउन से तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी पर भी अमल दरामद शुरू है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मंजूर खान से। मंजूर बताइए। बिल्कुल पर मुश्तमिल एनडीएमए की तरफ से जो इमदादी काफ़िला था वो टल से कुरम की तरफ रवाना हो चुकी है। इस काफ़िले में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर-ज़मान वज़ीर साहब मौजूद हैं। उनके साथ बात करेंगे कि एनडीएमए की जो काफ़िला रवाना किया गया है उनमें क्या क्या अशिया शामिल हैं, इसके हवाले से उनका क्या कहना है। हमें 12 ट्रक्स का सामान मिला है एनडीएमए की जानिब से, जो कल रात शाम के टाइम पहुँच गया टल कैंट। लेकिन चूँकि रात के वक्त हमारी मूवमेंट सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं करते, तो वो रात को टल कैंट में ही हमने प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर उसको वहाँ पे बहिफाजत रखा है और अभी वो रेडी है मूव के लिए। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी इंशाल्लाह वो सामान रवाना हो जाएगा। इस सामान में ज़्यादातर हम उसको कहते हैं NFIs, नॉन फूड आइटम्स, जो कि एनडीएमए और पीडीएमए की एक टर्म है। इसमें टेंट्स होते हैं, फोम्स, कंबल, रज़ाइयाँ और उसके अलावा और ऐसे इस्तेमाल की चीज़ें, किचन सेट्स, हाइजीन सेट्स। हम बात करें तो जो अमन मुआहदे के मुताबिक वहाँ पर जो मुआहदा हुआ था कुरम में, उन पर अमल दरामद शुरू हैं। वहाँ पर कुरम में जो बंकर मसमारी का सिलसिला है वो दोबारा शुरू ठीक है मंजूर, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक। गिलगित बल्तिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा, जो मज़ीद 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो मज़ीद 2 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा और इसके असरात जो है गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में पड़ी हैं और इस वक्त गिलगित शहर का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो गिलगित शहर के मुज़ाफ़ात के जितने पहाड़ हैं इन पर भी जो है बादल छाए हुए हैं और यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि बारिशों और बर्फबारी के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का जहाँ पे ख़तरा पैदा हुआ है वहीं पे जो है फिसलन का भी ख़तरा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ तक जो है वक्फे से बहुत शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए।
पेशा वाराना तालीम, जदीद तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से डेवो पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। डेवो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल सिद्दीकी ने मेहमान खुसूसी खालिद मसूद चौधरी की खुशामदीद कहा। लाहौर से जाफर बिन यार की रिपोर्ट देखिए। पेशा वाराना तालीम, जदीद तरबियत और रोजगार के मौके, डाइवो पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल से हाथ मिला लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। डाइवो पाकिस्तान के हेड ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में दोनों इदारों के अफसरान ने शिरकत की। MOU पर PBTC के चेयरमैन खालिद मसूद और डाइवो पाकिस्तान की जानिब से CEO फैसल सिद्दीकी ने दस्तखत किए। चेयरमैन PBTC खालिद मसूद चौधरी ने इसे एक लैंडमार्क का फैसला करार दिया। कहा, मुआहदे से हमारी यूथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नए ट्रेंड्स के साथ तरबियत हासिल कर सकेगी। ये बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन है डाइवो का और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का कि हमारी यूथ जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग हासिल करे। और चूंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, डाइवो का भी अपना प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह उनको जो हमारी स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी बाय द टाइम देयर रोल्ड इनटू द फील्ड। डाइवो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल सिद्दीकी ने कहा, दोनों इदारों का एक दूसरे के साथ इश्तिराक खुशाइन है। मुआहदे से नई भर्ती में बहुत फायदा होगा। हमारी जो रिक्रूटमेंट एफर्ट में हमारा बड़ा साथ देगी और हमें बड़ी खुशी है PVTC ने हमें रीच आउट किया है और हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इस सिलसिले में जो टेक्नीशियंस हमें मिलेंगे उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि स्किल डेवलपमेंट में जनरली भी लोगों का जो भला होगा। जो लोग हमारे साथ काम कर सकेंगे हम उनको रिक्रूट करेंगे। मुआहदे के तहत पंजाब ट्रेनिंग काउंसिल अपने इंटर्निस को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए डाइवो पाकिस्तान भेजेगी, जबकि डाइवो पाकिस्तान की जानिब से जरूरत के तहत पंजाब ट्रेनिंग काउंसिल से तरबियत याफ्ता तलबा को मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे। और चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। बराह रास्त नशियात की व्यूवरशिप में करोड़ों नाजरीन का इजाफा हो गया। TV शो में रक्स, ओपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट्स और दीगर परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।